pagi dengan saya bersama-sama dengan Penikuah Parlimen Kalimantan Utara untuk hari ini akan menyambung soalan-soalan yang perlu ditanya kepada Datuk Seri Logik dan juga Ramli mengenai rangkaian kereta api Pantai Timur KRL yang telah kita bawa selama 2 minggu lepas. So if you can refer to the press release, Abi Tony has pointed out it's a bit long, so I'll try to keep it short. After that, I'll invite Tony dan Dr. Hatta to continue. CRL, rangkaian kereta api menghubungkan kompleks perindustrian Kereta Kuantan sudah pun ada. Sehingga kini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang bertanggungjawab ke atas pembinaan rangkaian kereta api Pantai Timur atau CRL, iaitu Datuk Rahman Dahlan, masih enggan membentangkan laporan kebolehaksanaan projek ataupun feasibility study seperti yang kami tuntut. We maintain from the very beginning that it has to be disclosed to public in order for us to ascertain whether or not the value makes sense. Kajian itu dimulakan sejak tahun 2009 dan dilakukan siap sepenuhnya dalam tahun 2012 dan diumumkan sendiri oleh Datuk Seri Najib, the feasibility study, seperti yang pernah dilakukan oleh DESAT. Can go and visit the link, you should find the report there. And it was referred again in 2013 by Mr. Stein also on with regards to the completed feasibility study. So there is no question the feasibility study has been done. In fact, Datuk Seri Yudhamlai said the same thing. That is the difference because the feasibility study was done way back and therefore the exchange rate was okay. Selagi laporan tersebut tidak dibentangkan secara telus di Parlimen dan kepada rakyat umumnya, sebarang hujah yang dikemukakan oleh pentadbiran Datuk Seri Logik untuk menyokong pelaksanaan projek ini adalah tidak telus. Jika benar projek kereta api ini mempunyai potensi kesan berganda ekonomi ataupun economic multiplying effects seperti yang dibawakan, sepatutnya laporan kebolehaksanaan projek tidak disembunyikan daripada pengetahuan umum. Hari ini, what we like to do today is to present part of the work that we have done looking at one aspect of the economic multiplying effects that they use to justify the project. Obviously, our initial assessment shows that there are outstanding questions that have to be answered because there are doubts that the project will bring multiplying effects, even the 55 billion that has to be borne by the public. Majoriti rakyat Malaysia tidak mengetahui bahawa sebenarnya Petronas memang sudah pun membina satu rangkaian kereta api khas untuk membawa kargo dari dua kompleks perindustrian yang berasaskan petrokimia, iaitu dari kompleks petrokimia berintegrasi Kereta IPC Integrated Petrochemical Complex ke kompleks petrokimia berintegrasi Giping Integrated Petrochemical Complex yang seterusnya bersambung ke Kuantan, ke pelabuhan Kuantan. There is an existing industrial cargo line that Petronas built in the late 90s as part of the expansion of the Kereta Integrated Petrochemical Complex to connect it to Giping Integrated Petrochemical Complex and then extend it, which is about 30 kilometers, to
untuk Kereta Kuantan Port itself. Kewujudan rangkaian kereta api khas sepanjang 37 km ini sebenarnya dipaparkan di laman web Universiti Pahang, iaitu portal rasmi pelaburan Kerajaan Pahang. Saya sertakan URL, saya sertakan snapshot. Maksudnya, Kerajaan Pahang sendiri mengakui bahawa sebenarnya memang sudah ada satu rangkaian kereta api kargo yang menghubungkan ketiga-tiga pusat perindustrian yang paling penting ini. Pelaburan dalam industri petrokimia di koridor perindustrian Ketih Paka ke Gepeng Pelabuhan Kuantan adalah kawasan perindustrian terbesar di Pantai Timur dengan pelaburan melebihi 30 bilion. Tidak ada kawasan di Pantai Timur yang menjana lebih banyak hasil ekonomi dan pekerjaan dari koridor perindustrian ini. The largest petrochemical site in the country is actually the Kereta Gepeng corridor, and with investments of more than 30 billion, and this was in the early 90s and late 90s, 30 billion at that the value then. This is by far the largest corridor that generates economic activities and economic values. And it by far outweighs any other economic activities in its rakyat juga umumnya tidak mengetahui bahawa walaupun Petronas telah membelanjakan wang untuk membina rangkaian kereta api sepanjang 77 km di antara Kereta dan Gepeng ini, khidmatnya tidak lagi digunakan seawal tahun 2012, and you can refer to a report by Property Guru. I attached the URL there, simply because the cost per unit that is transported using locomotive and using this line is too expensive because there was no economies of scale. And this is where I'm going to be a bit into the nitty-gritty of technical. So it's a lot of plastics after this. If you don't understand, you can ask later. When I was in Petronas, actually the railway fall under my jurisdiction and my job. So I know about the railway and the whole infrastructure from Kereta to Gepeng because I was the senior manager in charge of the business, operational and technology planning for petrochemical business. So it was under my department, dan saya boleh maklumkan bahawa memang daripada awal rangkaian kereta api itu sukar untuk digunakan oleh unit-unit industrial di situ, baik Petronas ataupun baik mana-mana syarikat. Tetapi by far yang paling banyak Petronas, kerana volume itu tidak banyak, jadualnya tak banyak, jadi maka volume dia tak banyak, cost per unit suddenly becomes expensive. Oleh kerana hanya satu atau dua produk saja yang boleh menggunakan lokomotif itu, maka perkhidmatan itu, the whole of investment and operational cost has to be charged to that particular company. At the beginning, only VCM, Vinyl Chloride Malaysia, if I'm not mistaken, which actually use it because only them basically export PVC sometimes to Vietnam and others. The rest tak pakai untuk sebab-sebab yang saya senaraikan di bawah. Pertama, produk terbesar di kedua-dua kawasan perindustrian tersebut adalah bahan asas petrokimia, or actually the actual word is feedstock. Seperti ethylene and propylene, and these are gaseous and liquid basically, and you don't transport them by locomotive. And by way of, because of the way petrochemical industry is built, you always build the plant that use the feedstock side by side. So you would have the plant that I used to run, MTBE and PDH in Gepeng. You would have the polypropylene sebelah tu saja. Di Kereta, you have an ethylene plant, sebelah tu ada polyethylene plant. So there is no need
to transport. The largest plant there is Optimal, which also produce ethylene and little bit of propylene. Itu pun dia pakai dalam kompleks. So when the largest product is basically liquid and it is consumed within the complex itself, it is transported by pipeline. So there is no need for bulk transportation. Sebab itu rangkaian kereta api yang sekarang ini tidak diguna pakai 37 km itu kerana logi-logi terbesar dan produk-produk terbesar tidak melibatkan aktiviti pengangkutan sehingga yang kadarnya tinggi sehingga memerlukan rangkaian kereta api. Yang kedua, selepas dia produce a feedstock, they feed into the plastic plant, yang keluarkan polypropylene and polyethylene. Produk polimer yang dikeluarkan dalam bentuk resin plastik, which is polyethylene dan polypropylene, which is the biggest end product of those two industrial complex, dan satu lagi ialah PVC, banyak dijual di pasaran tempatan dan tidak diekspor. Kilang-kilang ini, logi-logi ini dibina dalam awal tahun 90-an dan pertengahan tahun 90-an, yang mana kapasiti loginya masih lagi kecil. It is not a world scale size, therefore it is not economical to produce large volumes to export. A lot of the PE and PP and PVC are actually being sold in domestic market. Oleh kerana dia domestic market, maka dia tak ekspor, and therefore dia tak pakai kereta api itu, dia pakai lori. There's a lot, they use trailers and lorries untuk distribute PP and PE around Malaysia market. Dan ada satu lagi kumpulan produk yang lain yang besar, aromatics, terutamanya aromatics lah. Semua ini adalah liquid. Dan Petronas memang bina satu tank farm ataupun loji simpanan cecair bahan kimia yang berada di Kereta, dan memang di sebelah itu memang dibina satu lagi pelabuhan, port. So you have the Kereta tank farm, sebelah itu you have Kereta port. Jadi untuk all the other products, dia akan pipe terus to the tank farm, kemudian kapal datang masuk terus ekspor. Again, dia tak pakai kereta api or any angkutan darat as such. Sebab itulah, sehingga kini, kalau contohnya, our contention is this: if the single largest economic activity of the whole East Coast by far, which is the petrochemical complexes, do not need and do not use existing railway line because it does not fit into their operation, it does not meet their cost requirements, then clearly the argument that you need to link them and to expand them in order to create multiplying effects is not true. Because if these complexes do not benefit from railway line now, they will not benefit from railway lines in the future. And if the single largest one do not benefit in the future, I don't know what other economic activities that can make use of that 55 billion railway lines that can make it worthwhile and economically viable for the PCRF. Jika pun ada pertambahan capacity, because saya dah lepas ni mesti dia kata, oh actually we are going to expand, we're going to have this and that. Jika pun ada pertambahan capacity yang memungkinkan kos per unit pengangkutan menggunakan rangkaian kereta api itu boleh direndahkan, satunya lebih baik kalau kita perbaiki dan besarkan rangkaian sedia ada. Because the 77-km line is already adequate to connect and to serve the most strategic parts of the industrial corridor of the East Coast. So even if you are going to expand capacity, that suddenly makes it worthwhile economically because you have the economies of scale, you just have to expand the existing line and it will only cost about 2 billion the estimate.
But unfortunately, that is not going to happen because Petronas has decided to build the new cracker, world-class, world-size cracker in Pengerang, Rafizi. So any petrochemical project is not going to be in Kereta or in Tidak. It's going to be in Pengerang. So any new ones will be in Pengerang. And obviously Pengerang doesn't need any railway. It's very close to Tanjung Lepas or even Singapore right now. Sebab itu, kami tetap bertegas bahawa pentadbiran Datuk Seri Najib masih gagal membuktikan ada justifikasi ekonomi yang berbaloi untuk melaksanakan projek yang akan sudah pasti membebankan rakyat dengan hutang. Kami akan terus bawa perbincangan ini sementara kami siapkan laporan awal pelaksanaan projek yang kami sedang usahakan, and we hope to bring it maybe early December or mid December. By information saya nak sedikit saja, tidak berkaitan dengan spin-off ekonomi daripada sistem kereta api ini dan telah diperjelaskan dengan baik tadi. Cuma dalam visi yang terakhir kita menuntut supaya Menteri mendedahkan kajian yang dibuat oleh Kereta yang dikatakan bermula 2009 dan siap 2012 ya. Dia kata kerjanya dalam 2015 yang pada asasnya untuk Menteri kita tidak tahu sebab kita tak pernah tengok lagi report ni. Kajian penyelidikan itu mengatakan bahawa tanah portionnya 30 km. Tetapi yang di-announcekan oleh Perdana Menteri 50 km. Ya. Jadi kita nak tahu bagaimana report yang dibuat oleh HSSI itu dan apakah report lain yang mencanggahi report HSSI itu yang mengatakan tidak perlu, tak cukup 30 tapi 50. Macam ada gunung baru naik ataupun recent earthquake yang change the topography. Jadi soalannya yang HSSI pun belum keluar dan kita nak tengok siapa dan kajian yang telah dibuat untuk mendatangkan cadangan baru oleh kerajaan ya, yang nampaknya lebih diterima ya. Jadi itu yang kita tuntut. Dan sekarang ini Menteri Jabatan Perdana Menteri dan EU belum lagi ya mengemukakan hasil laporan. Jadi saja saya ini nak tegaskan bahawa laporan HSSI hanya ditamatkan pada Disember 2010. Itu tak sampai 1 tahun. Walaupun laporan bermula pada Disember 2009. So oleh sebab itu, kalau laporan hanya ditamatkan pada bulan Disember, walaupun mungkin ada laporan awal yang digunakan oleh Perdana Menteri untuk membuat pengumuman. Kalau laporan hanya ditamatkan pada Disember 2010, macam mana Menteri boleh buat keputusan yang baru untuk memanjangkan tanah dan juga memanjangkan saluran alignment PCRL untuk mencapai harga yang jauh lebih tinggi daripada apa yang dibuat oleh HSSI, iaitu 29 bilion sahaja. Itu penting kerana kita nak kena bayar 26 bilion lebih mahal daripada apa yang telah pun dicadangkan oleh HSSI, dan kita kena tahu apakah nilai cadangan ini